Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter la correction de la série numéro 1 sur les ensembles. On va commencer tout d'abord par exercice numéro 1. Déterminer en extension les ensembles ci-dessous. يعني on remarque بأنه في هذا l'exercice ساعدنا تقريبا 7 ديال les ensembles qu'on est censé de les déterminer en extension. Mais avant de commencer la correction de l'exercice, j'aimerais juste rappeler là la partie du cours que nous avons fait la vidéo précédente, là les types de les ensembles. Nous avons vu les ensembles qui sont soit l'ensemble il s'exprime en extension ou l'ensemble il s'exprime en compréhension. Au فرق بين هاد جوج ان l'ensemble qui s'exprime en compréhension هي اللي كنعبروا على les éléments ديالها en fonction d'une équation ولا d'une inégalité. يعني كاين واحد العلاقه اللي كتعبر لنا على لي زيليمون اللي كينتميو لهاد لونسومبل. مثال على ذلك يعني كيف ما كنشوفوا نيت في لينونسي ديال ليكزارسيس هاد لي زونسومبل كاملين كنلقاوهم عباره عن علاقات اللي كيحددوا ليا لي زيليمون اكس اللي كينتميو لهاد لونسومبل. ولا كنا شفنا واحد المثال يعني لونسومبل ا ايتيغال مثلا هما لي كا كي ابارتيان ا زد، علما ان هاد كا هذا يحقق لنا هاد ليكواسيون. يعني مثلا 3k plus 2 inférieur ou égal à 10. Donc on remarque bien les éléments de l'ensemble A يعني ما كتعبرش عليها directement mais كنعبروا عليها en fonction d'une inégalité. Donc هاد l'ensemble هادي نقدروا عليها بأنها on l'a exprimé en compréhension. Sinon, un exemple, là, un ensemble qui est exprimé en compréhension, il y a l'ensemble P égale, on dirait on traque de tous les éléments qui sont dans l'ensemble. Maintenant, 1, 3, racine carrée de 7, P, etc. خليو غير 4 éléments. Donc l'ensemble هذه عبرنا عليها directement لان حطينا concrètement les éléments اللي كينتميو لهاد l'ensemble. Donc هذه معبر عنها en extension. Donc voilà, هذا غير بغيت غير ندير un petit rappel يعني على هاد les types ديال les ensembles avant زعما de commencer de traiter le premier ensemble. Donc l'ensemble A est égal à X appartient à Z tel que les vérifie l'inégalité 2 fois la racine carrée de X moins 1 tu divisé sur 3 inférieur ou égal à 1. Donc غادي نحاولوا نعبروا على هاد les éléments X اللي كيحققوا لي هاد l'inégalité. Donc نعبروا على هاد l'ensemble A. شنو غادي نديرو on a X appartient à l'ensemble A implique بأنه X appartient à Z en même temps 2 fois la valeur absolue du X moins 1 divisé sur 3 inférieur ou égal à 1 implique X appartient à Z où je vais développer يعني هنايا غادي نحاول نتخلص من le dénominateur يعني هو اللي هو 3 غادي نحاول نتخلص منه باش نحاول نعزل هاد X بوحدو. دونك شنو غادي ندير بويسك 3 ايت ان نومبر بوزيتيف جو في ملتيبلي يعني الطرفين بجوج في 3 غادي يولي 2 فوا لا فالور ابسولو دو X moins 1 inférieur égal إلا ضربت في 3 راه كيمشي ليا المقام وواحد غادي نضربو في 3 غادي تولي عندي 3. Après غادي ندي moins 1 l'autre côté غادي يولي عندي X appartient à Z virgule 2 fois la valeur absolue du X inférieur égal إلا ديت moins 1 لهاد l'autre côté غادي يولي عندي 3 plus 1 est égal à 4. Et après غادي يولي عندي X appartient à Z virgule la valeur absolue du X
غادي تكون inférieur ou égal. Donc شنو غادي نديرو في هذا لو كا؟ je vais diviser هاد لا بارتي هادي اللي هي à gauche sur 2 puisque 2 est un nombre positif, donc je vais diviser حتى 4 sur 2 وهاد le symbole ديال inférieur ou égal غادي يبقى هو نيت. 4 sur 2 est égal à 2 implique x appartient à z. وكاين عندي واحد القاعده اللي كتقول الا عندي لا فالور ابسولو ديال r لا فالور ابسولو ديال r الا عندي inférieur ou égal ولا لا فالور ابسولو دو x الا عندي inférieur ou égal à r راه امبليك ولا ايكيفالون كاع بان x راها inférieur ou égal moins r supérieur ou égal moins r et inférieur ou égal à r. دونك غادي نطبقوا هاد لا بروبريتي هادي في هاد الحاله هادي وغادي يكون عندي x محصور ما بين moins 2 et 2 علما ان x est un nombre entier. Donc شنو هما لي nombres entiers qui sont compris entre moins 2 et 2. Donc غادي يكون عندي x égale à moins 2 ولا x égale à moins 1 ou x égale à 0 ou x égale à 1 ou x égale à 2. Donc là forcément غادي يكون عندي x appartient لهاد الاعداد يعني moins 2 moins 1 0 1 et 2. Donc voilà. Donc هنا غير واحد الملاحظه يعني خصنا نطرقوا ليها مهمه جدا انه هنا بويس كنقلبوا على لونسومبل ا اوترومون يعني نعبروا عليها اون اكستنسيون بحال قلنا انطلقنا من لونسومبل ا وخصنا نلقاو لونسومبل ا في شكل اخر. دونك بحال قلنا لونسومبل ا كتساوي واحد لونسومبل اخرى. دونك هنا ما خصناش نمشيو بلي زابليكاسيون مي غادي خصنا نمشيو بلي زيكيفالونس في هذه الحاله هذه. دونك غادي نمشيو بلي زيكيفالونس. دونك عندي x appartient à implique هذه دونك ما عنديش غير لامبليكاسيون مي عندي اوسي ليكيفالونس. لا ميم شوز بالنسبه في هاد لا لين وهاد لا لين يعني في توت لي لين راه عندي ليكيفالونس لانه puisque de la valeur absolue de x moins inférieur ou égal à 3 parce que j'ai divisé sur 3 نقدر نرجع بالامبليكاسيون انفيرس الى قسمت عاوتاني بثلاثه. لا ميم شوز هنايا زدت واحد نقدر نرجع بالامبليكاسيون انفيرس الى عاوتاني زدت واحد ولا حيت زدت واحد دونك الى نقصت واحد انسي دو سويت. دونك بويسك عندي x appartient à équivalent à x appartient لهاد لونسومبل هادي دونك كنا قلنا في واحد القاعده بانه لونسومبل هادي كنا شفناها في الكور بانه لونسومبل A est égal à l'ensemble B si et seulement si x appartient à A équivalent à x appartient à B. دونك انا انطلقت من هذه عندي x appartient à A équivalent x appartient لهاد لونسومبل هذه اللي نقدر نسميها B. دونك راه غادي نقول بانها لونسومبل A est égal à l'ensemble B. دونك راه غادي يكون عندي فينالمون A égale à B ولا A égale l'expression ديال l'ensemble B هي moins 2 moins 1 0 1 et 2. et comme ça كنكون عبرت على هاد l'ensemble A en extension يعني j'ai cité tous les éléments ديال هاد l'ensemble. دابا je vais passer à l'ensemble E ولا غادي ندوز لثانيا اللي غادي نحاول من خلاله نلقى l'ensemble E en extension. عندي l'ensemble E شنو كتساوي les éléments x appartiennent à R qui vérifient x divisé sur x plus 1 supérieur strictement à 1. Donc x appartient à E équivalent à quoi? équivalent باللي x appartient à R خلاص ما غاديش نديروها ولكن غادي نديرو ديريكتومون x
divisé sur x plus 1 كبر قطعا من 1. هنا ما نحتاجش ندير x فيرغول x ابارتيان ا لان بويسك x ما تطرقتش ليه دونك راه غادي يكون x ريال كيف ما بغى يكون. مي هنايا كنأكد هنا في هاد لابارتي هادي كنأكد على x ابارتيان زد لانه كل ما درت هاد x ابارتيان زد غادي نقدر نقول x كيف ما بغى يكون. دونك نو هنا عندي لا بارتيكولاريتي ديال اونتيي ريلاتيف. هنا بويسك ما عندي اوكان بارتيكولاريتي على x غير كيف ما بغى يكون سو ني با لا بير باش نطرق ليه. دونك شنو غادي ندير باغ لا سويت ايكيفالون كوا الوغ هنا ملي كنقول x ديفيزي سور x بلس 1 كبر قطعا من 1 شنو كنفهم من خلال هاد لينيغاليتي وعندي هنايا لو نوميناتور وهنا لو دينوميناتور. كنفهم بان لو نوميناتور راه كبر من لو دينوميناتور هذا الا كان كبر من صفر. يعني الا جاب الله كان هادو البسط المقام كبر من صفر راه خص يكون البسط كبر من المقام لان عندي كبر قطعا من 1. دونك شنو غادي يكون عندي هنايا في الحاله الاولى غادي يكون عندي راه x غادي يكون كبر قطعا من x زائد 1 وبجوجهم البسط والمقام راه غادي يكون موجب يعني كبر من صفر. ولا نفترض دابا بان البسط والمقام بجوجهم سالبين لان بويسك عندي هنا كبر من 1 راه ما يمكنش يكون واحد سالب وواحد موجب خص هاد لو تيرم كامل يكون موجب لان عندي كبر من 1. دونك في الحاله الثانيه هو يكونوا بجوج سالبين. الا كانوا بجوج سالبين شكون اللي غادي يكون كبر؟ خص يكون x زائد 1 هو اللي كبر من x. يعني هنا غادي يكون لانفيرس يعني غادي يكون عندي هنا x صغر قطعا من x زائد 1 وبجوجهم راه غادي يكونوا في هذه الحاله هذه صغر من صفر. وباش نفهم هذه القضيه هذه نقدر نعطي واحد المثال اللي هو بسيط. مثلا عندي غادي نمشيو في الحاله فاش غادي يكونوا عندي موجبين بجوج x مقسوم على x زائد 1 كبر من 1. مثلا غادي يكون عندي 3 على 2 فورسيمون لان عندي البسط 3 كبر من 2 اللي هو المقام 2 دونك هذا راه كبر من 1. ولكن اون كونتر بارتي ما نقدرش نقول باللي 2 على 3 كبر من 1. علاش؟ لان هنا البسط صغر من المقام هذه ماشي صحيحه. وفي الحاله ديال السالب مثلا غادي يكون عندي ناقص 3 على ناقص 2 راه كتساوي 3 على 2 وراها كبر من 1. دونك هنا شنو كنلاحظ بان هنا العكس. هنا البسط كبر من المقام مي في هذه الحاله هذه راه البسط راه صغر من المقام لان ناقص 3 صغر من ناقص 2. وفي نفس الشيء هنايا راه ناقص 2 على ناقص 3 راه ماشي كبر من 1 لان ناقص 2 على ناقص 3 كيساوي 2 على 3 ماشي كبر من 1. دونك هذه خطأ. دونك فوالا دونك هنا في الاول عندي x كبر من x زائد 1. واش ممكن يكون عندي واحد العدد يكون كبر من نفس العدد اللي زدنا ليه 1؟ دونك هذه ايت اون بروبوزيسيون فوس. هذه ما صحيحاش. ما عمر x كيكون كبر من x زائد 1 لانه ما يمكنش يكون عدد كبر من نفس العدد الا زدتي ليه واحد العدد موجب. دونك هذه ما صحيحاش. دونك هذه ما غاديش نديروها في ليكيفالونس غادي نعتمدوا على هاد لا بروبوزيسيون اللي تقدر تكون فغي. اون بروبوزيسيون فوس هذه اون بروبوزيسيون فوس ما دخلش عندي في ليكيفالونس الجاي. دونك غادي نعتمد على x انفيريور ا x زائد 1 صغر قطعا من صفر ايكيفالون. دونك عندي هنا x صغر من x زائد 1 صغر من 0. شنو هما الاعداد اللي كيحققوا ليا هاد لينيغاليتي هذه ديال x صغر من x زائد 1؟ كاع الاعداد تو لي نومبر كيفيريفيو ليا بان راه x كيكون صغر من x الا زدتي ليه 1. دونك شنو اللي كيبقى ليا انه الشرط الوحيد اللي كاين على x انه يكون صغر قطعا من 0. دونك هنا غادي نزيدو باللي x inférieur strictement à 0. دونك فوالا دونك لي زامبليكاسيون ديريكت راه elles sont correctes. دابا غادي نمشيو انفيرسومون ونشوفو واش كيتحقق عندي امبليكاسيون انفيرس باش نتاكد من هاد ليكيفالونس. الا عندي x صغر من 0 واش امبليك بلي x صغر من x زائد 1 صغر من 0؟ لا. دونك هنا في هاد الحاله هادي
علاش؟ لانه خص يكون عندي x صغر من صفر. الا خديت مثلا x كيساوي مثلا هو ناقص مثلا 0.5، هذا هو x كيساوي. ولكن الا زدت ليه واحد، الا زدت ليه واحد x زائد واحد، شنو غادي يعطي؟ غادي يعطيني ناقص 0.5 زائد واحد يعطيني 0.5. هذا ماشي صغر من صفر. دونك هاد x هذا ما خصوش يكون غير صغر من صفر، ولكن خص حتى x زائد واحد يكون صغر من صفر. دونك شنو هو الشرط ديالي؟ هو x زائد واحد صغر من صفر، ماشي x صغر من صفر. x زائد واحد صغر من صفر. يعني حنا كنجاوبوا على التمرين وفي نفس الوقت كنحاولوا نغيزونيو، يعني كنستافدوا من الاخطاء اللي كنرتكبوهم في وسط التمرين باش نصحوهم ونتعلموا منهم. دونك هنا ما عنديش غير x خصو يكون صغر من صفر، وي اوني داكور، ولكن كاين واحد الشرط اللي هو بلو فور، هو خص يكون x زائد واحد صغر من صفر. ايكيفالون خص يكون x صغر من ناقص واحد. ايكيفالون خص يكون x كينتمي الى انترفال، الانترفال موان انفيني moins 1 avec moins 1 ouvert. Donc voilà, donc on l'avait corrigé. Donc دابا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لي زامبليكاسيون انفيرس ونشوف واش هادشي اللي درت واش صحيح. الا كاين x كينتمي لانترفال موان انفيني moins 1، راه امبليك انفيرسومون بان x راه صغر من ناقص واحد. الا كان x صغر من ناقص واحد راه امبليك بلي x الا زدت هذا واحد وزدت هذا واحد راه صغر قطعا من صفر. الا كان x زائد واحد صغر من صفر راه بطبيعة الحال x غادي يكون صغر من x زائد واحد، حاجة طبيعية لأن هاد x زدنا ليه عدد موجب وغادي يكون صغر من صفر. دونك اون بروبوزيسيون إلا درنا لا كونديسيون ديال او وزدنا واحد لا بروبوزيسيون اللي هي فوس، راه كتعطي زعما راه إلي توجور فالابل، لأن هادي امبليك لا ميم بروبوزيسيون اللي شفناها هي هادي، و في اوتر بروبوزيسيون اللي هي فوس. دونك بحال الا ما درنا والو، داكوغ. دونك هادي ما كتاثرش. دونك هاد لامبليكاسيون من هنا حتى لهنا راه إلي فغي. اي فينالمون هاد لامبليكاسيون هادي الا عندي اكس كبر من اكس زائد واحد كبر من زيرو، هادي فوس يعني ما داخلاش. دونك غادي نعتمدو غير على هادي، ومن خلال هادي راه نقدروا نقولوا بطبيعه الحال بلي اكس ديفيزي على اكس زائد واحد راه غادي يكون كبر من واحد. دونك فوالا. دونك هنا شنو غادي ندير فينالمون؟ غادي ندير بلي لونسومبل او est égal à l'intervalle moins l'infini moins 1. Après غادي ندوزو l'ensemble C égale à x appartient à z, x plus 6 divisé sur x plus 3 appartient à z. Donc on va voir comment on peut déterminer cet ensemble en extension. Alors, x appartient à C, équivalent à quoi? Équivalent, x doit être un entier relatif, donc appartient à Z, et qui vérifie la condition de x plus 6 divisé sur x plus 3 appartient à Z. Équivalent à quoi? Équivalent à x appartient à z. Après je vais développer le nominateur, يعني x plus 6 غادي نردو على شكل x plus 3. x plus 6 هو x plus 3 plus 3. Tout divisé sur x plus 3 doit appartient à z. Équivalent à x appartient à z. Et après غادي نقسم هاد العبارة هادي، هاد الترم هادي على جوج ديال لي زيكسبرسيون. يعني غادي يكون فيها x plus 3 divisé sur x plus 3 plus 3 divisé sur x plus
plus 3 appartient à z équivalent à x appartient à z. Donc هنا ملي كنقولوا x plus 3 divisé sur x plus 3 راه كتعطينا 1 plus 3 divisé sur x plus 3 appartient à z. دونك هنا راه بدات كتحل نسبيا. علاش؟ لان شنو هي دابا لا كونديسيون؟ دابا صغرنا لا كونديسيون، كان عندي المشكل في البسط وفي المقام. كان عندي x plus 3 6 مشكل ليا مشكل، وكانت عندي x plus 3 حتى هي مشكل ليا المشكل. دابا شنو وليت درت؟ دابا ملي قسمتها على جوج دابا تخلصت من واحد المشكل اللي هو ديال البسط، ما بقاش كيطرح ليا المشكل. دونك شنو غادي يكون عندي x appartient à z هي لا كونديسيون انيسيال، وعندي لوطخ كونديسيون بلاص ما تكون عندي 1 زائد 3 sur x plus 3 appartient à z، يكفي انني نثبت بان 3 sur x plus 3 appartient à z، لانه مادام واحد appartient à z كينتمي ل z سي طالونتي غولاتيف، دونك ما عنديش فيه اشكال. دونك خص هاد لو تيرم هذا اللي بقى ليا هو اللي عندي فيه المشكل، خصو يكون كينتمي ل z. دونك شنو غادي تولي عندي هاد ليكيفالونس؟ غادي تولي على هاد الشكل ايكيفالون x appartient à z. دونك 1 زائد 3 على x زائد 3 appartient à z يكفي ندير انه خص غير يكون 3 على x زائد 3 appartient à z، بويسكو واحد ايت ان اونتي غولاتيف. دونك هذا ضروري خصو يكون حتى هو اونتي غولاتيف باش تكون لا سوم ديالها كامله اونتي غولاتيف. دونك فوالا 3 divisé sur x plus 3 appartient à z équivalent x appartient à z. هنا شنو كنلاحظ؟ باش يكون عندي هاد لو تيرم هذا كينتمي ل z كيفاش خص يكون المقام؟ اولا خص x زائد 3 ما خصوش يفوت 3، لان 3 على 4 ولا 3 على 5 ولا 3 على عدد اللي هو اكبر من 3 ما كيبقاش يكون اونتي غولاتيف. ونفس الشيء x زائد 3 ما خصوش يكون صغر من ناقص 3، يعني خصو يكون محصور ما بين ناقص 3 و 3، بمعنى انه راه ضروري ما خص يكون عندي x زائد 3 اون فالور ابسولو خصو يكون صغر من او يساوي 3، باش نقدر نقول على انه بان هاد لو تيرم هذا ديال 3 divisé sur x plus 3 appartient à z. دونك فوالا، دونك ملي كنقولوا x زائد 3 اون فالور ابسولو انفيريور ايكال 3 ça veut dire équivalent انه راه x زائد 3 راها صغر من او يساوي 3 وكبر من او يساوي ناقص 3. هادي متفاهمين. علاش؟ لانه الا كان كبر من 3 غادي يولي عندي البسط كبر من المقام، ما غاديش يعطيني اونتي غولاتيف، والا كان صغر من ناقص 3 غادي يكون عاوتاني 3 على ناقص 4 ولا ناقص 5 غادي يعطيني عاوتاني الفاصله، ما غاديش يكون صغر من، ما غاديش يكون ان اونتي ناتوريل. دونك ايكيفالون كيفاش غادي يكون هاد اكس. الو حنا قبل ما نمشيو يعني باش ما نعقدوهاش، ملي كنقولوا اكس زائد 3 كيكون محصور، ما خصو يكون محصور ما بين ناقص 3 و 3. دونك ما بين ناقص 3 و 3 شنو هما لي تيرم اللي نقدر نديروهم في المقام؟ وغادي يعطيو ليا 3 على هذاك المقام كينتمي لزد. نبداو بلو بوتي، غادي يكون عندي 3 على موان 3، دونك خص يكون عندي x موان x بلس 3 ايكال موان 3، لان 3 على ناقص 3 كتعطيني ناقص 1 ايطالونتي غولاتيف. هادي متفاهمين عليها. دونك غادي نديروها، غادي يكون عندي x بلس 3 ايكال موان 3 او بيان شنو اللي تبع موان 3 تبع موان 2. واش 3 sur moins 2 c'est un anti-relatif? Il n'est pas un anti-relatif. شنو اللي تبع moins 2 3 divisé sur moins 1 كتعطيني moins 3، donc moins 1 حتى هو valable. donc غادي يكون عندي x plus 3 est égal à moins 1. donc غادي نديروها كاريمون هنايا. donc x plus 3 égale moins 1. après 3 على صفر هادي ما كايناش، دونك زيرو ما كايناش. ابخي تبعها 3 sur 1 3 sur 1 est un anti-relatif. دونك نقدر ندير بلي x زائد 3 ايكال
égale à 1. أنا غادي ندير O. Et finalement يعني le dernier آخر وحدة بون كاينة 3 على 2 حتى هو سوني باز ان اونتيي وفينالمون عندي 3 على 3 est un anti-relatif لأنه كيساوي 1 دونك غادي ندير هنايا x plus 3 égale à 3. Donc équivalent à x appartient à z. X égale moins 3, غادي نديو 3 l'autre côté غادي يعطيني moins 3 égale à moins 6 ou x égale à moins 4 ou x égale 1 moins 3 moins 2 ou finalement x égale 3 moins 3 égale à 0. Donc équivalent à x appartient à l'ensemble qui contient les termes en extension اللي هما بالترتيب moins 6 moins 4 moins 2 et 0. Donc voilà, donc finalement l'ensemble C égale en extension moins 6 moins 4 moins 2 et 0. Donc voilà. Après غادي نشوفو D يعني إلا عندي X appartient à D l'équivalent. Donc هنا عندي جوج ديال لي كونديسيون. عندي لا كونديسيون على X اللي خصها تكون كتنتمي لانترفال موان بي وعندي لوطخ كونديسيون هي خص X كتساوي P sur 4 divisé plus plutôt KP divisé sur 3 sachant que K appartient à Z. Donc équivalent. Donc ملي كنقولو X خصو يكون كينتمي لموان بي بي علما أن X كيساوي هاد لو تيرم ça veut dire أنه نقدر نقول بأن X il est compris entre moins P et P et je remplace X doit être compris entre moins P et P وأنا عندي inférieur strict لأن عندي l'intervalle ouvert في moins P وعندي intervalle ouvert وعندي intervalle ouvert في P. Donc strict, sachant que K appartient à Z. وعلما أن X كيساوي هاد لو تيرم هذا ديال P sur 4 plus KP divisé sur 3. Donc شنو غادي ندير ديريكتومون غادي نعوض هاد X هادي بديك لا فالور ديالها اللي هي P sur 4 plus KP divisé sur 3. Donc غادي نعاودو نكتبوها بهاد المنطقة هذا ديال نعوض X ب P sur 4 plus KP sur 3 inférieur strictement à P sachant que K appartient à Z. Donc voilà هاد l'expression كامل هادي كاينة في البروميي ليني راه ولا remplacer بهاد l'expression اللي هي مختصرة équivalent à quoi. دابا شنو غادي نديرو غادي نحاولو نديفلوبيو هاد التأطير هذا شوية بشوية حتى نعزلو لي زيكسبرسيون ديال كا لي زيليمون ديال كا اللي كينتميو للزد اللي كيحققوا ليا هذيك لي نيغاليتي ولا كيحققوا ليا هاد لونكادغومون بالاحرى كيحققوا ليا لونكادغومون. دونك شنو غادي ندير دون ان بروميي طون غادي نقص موان بي سور 4 في هاد لي تيرم كاملين غادي نقص موان بي سور 4. دونك غادي ندير بويسك هنا اكس ما بقاتش مذكوره وغادي نحتاجوها في الحقيقه غادي نحتاجو اكس دونك ضروري ما خص نزيدها كيلكو بار هنايا غادي ندير اي اكس ايكال بي سور 4 بلس كابي سور 3 لانه في الاخر غادي نحتاجها لان الا ما درتش اكس وفي الاخر بغيت باش نغومبلاسي اكس بلي فالور ديالها انا اكس اصلا ما مذكوراش عندي في هاد لي ليني هادو دونك ما نقدرش نرجع ليها بليكيفالونس. دونك اللهم نحطها هنايا احتياطا لان غادي نرجع ليها من بعد. دونك ايكيفالون ا كومبيان غادي نقص بي سور 4 في لي تيرم يعني في الاغوشي ا دروات غادي يولي عندي موان بي
moins P sur 4, il y a moins 4P sur 4, moins P sur 4, moins 5P sur 4, moins 5P sur 4. Donc je vais نقصت moins P sur 4 هنا وغادي نقصو في l'autre côté. غادي يولي عندي ناقص 4P sur 4 ناقص P sur 4 غيعطيني ناقص 5P sur 4 inférieur KP sur 3 وهنا غادي نقص منه حتى هو moins P sur 4 غيعطيني 4P sur 4 moins P sur 4 غيعطيني 3P sur 4 كافي K appartient à Z وفي نفس الوقت راه عندي هاد X هذا كيساوي P sur 4 plus KP sur 3 équivalent. شنو غادي ندير من بعد غادي نضرب هاد لي تيرم كاملين في 3 sur P باش نتخلص منه باش نبقى ليا لونكادغومون ديال K سولمون. دونك غادي نضرب كلشي في 3 sur P. 3 sur P est un nombre positif دونك راه غادي يبقى ليا الترتيب هو غادي يبقى لو ميم. 3 sur P غادي يولي عندي 3 sur P fois moins 5P sur 4 inférieur. إلا ضربت 3 sur P راه غادي تعطي ليا K لأن 3 مع 3 كتمشي و P sur P راه كتمشي وغادي يبقى ليا 3 sur P fois 3P sur 4 sachant que K appartient à Z وراه عندي X égale à P sur 4 plus KP sur 3 équivalent. Donc P مع P راه كتمشي كيبقى ليا 3 fois moins 5 هي moins 15 sur 4 هنا K. P مع P كتمشي 3 في 3 هي 9 sur 4 وعندي هنا K appartient à Z و X راه كتساوي P sur 4 plus KP sur 3. Donc voilà, d'abord il reste يعني à voir شنو هما هاد الاعداد هادو ديال K لي زونتي K غولاتيف اللي محصورين ما بين ناقص 15 على 4 و 9 على 4. الا درنا ناقص 15 على 4 بكالكولاتريس باش نشوفوا شحال كتعطينا غادي تعطينا تقريبا كتساوي ناقص 3.75 ناقص 3.75. دونك K غادي تكون محصورة ما بين ناقص 3.75 و 9 على 4 راه كتعطينا هي 2.25 يعني غادي تقدر ناقص 3.25 وناقص 3 تقريبا فاصلة ونص ناقص 3.75. دونك شنو غادي تكون عندي K هنايا في هاد الحالة هادي. دونك لي فالور ديال K اللي كيحققوا ليا هاد لينيغاليتي هي K كتساوي غادي نبداو بلو بلو بتي ناقص 3.75 العدد اللي اونتي اللي كبر منه هو ناقص 3 و K كتساوي ناقص 2 و K كتساوي. دونك هنا باش بلاص ما نديرو او غادي نجمعو كامل هاد لي كاف في واحد لونسومبل ديال غادي نحطو فيها كاع هاد لي زونتي. دونك ايكيفالون K appartient donc là moins 3 moins 2 moins 1 0 1 et 2. دونك راه 3 K ديالنا ما كيفوتش جوج يعني فات جوج غيولي 3 و 3 كبر من 9 على 4 وفي نفس الشيء راه X عندي كتساوي P sur 4 plus KP sur 3. دونك دابا شنو غادي ندير في ليطاب سويفونت ولا في لا ديرنيير ايطاب هي جو في رومبلاسي X بلي فالور ديالهم بلا عوضنا K راه غادي نرومبلاسي X. دونك في هاد الحالة هادي شنو غادي يكون عندي ايكيفالون X ايكال كومبيان X ايكال يعني نبداو بالاولى. الا عطينا الكا كيساوي ناقص 3 غادي تولي عندي هي ناقص موان 3 بي سور 3 داكوغ. اكس ايكال هنا غادي كاع نديروها كاريمون بلون اخر باش يبان لينا كليرمون. غادي تولي عندي
x égale p sur 4 ناقص 3p sur 3 il a moins 3 غادي يولي عندي p sur 4 moins p اللي كتساوي p sur 4 moins 4p sur 4 اللي كتساوي moins 3p sur 4 ولا هذه بالنسبه الى كان كا كيساوي moins 3 دابا الى كان كا كيساوي moins 2 غادي تولي عندي x égale p sur 4 moins 2p sur 3 égale غادي نوحد المقام غادي يولي عندي 3p moins 8p sur 12 كيساوي moins 5p sur 12 après عندي k في الحالات الأخرى الثالثة égale à moins 1 donc x est égal à p sur 4 moins p sur 3 كنوحد المقام كتولي عندي 3 p ناقص 4p sur 12 كيساوي ناقص p sur 12 après k égale à 0 هذه حالة سهلة x كيساوي في هذه الحالة هذه p sur 4 لأنه k كيساوي 0 في p على 3 هو 0 يعني l'avant dernière هي إلى عندي k égale à 1 في هذه الحالة راه جو en place غادي يولي عندي x égale p sur 4 زائد p sur 3 إلا لاحظتو راه كنزرب شوية في هذا الحساب لأنه ماشي مهم بزاف يعني تقدروا ديروه ماشي صعيب l'important هو لا ميثودولوجي يعني كيفاش نقدروا نجاوبوا على السؤال يعني دوك لي زينيغاليتي و لونكادرمون كيفاش نخرجوه اما هذا الحساب راه ما صعيبش دونك غادي يكون عندي 3p plus 4p sur 12 اللي كتساوي 4 زائد 3 هي 7p على 12 اي فينالمون يعني الا خدينا k égale à 2 في هذا لوكا هذا راه x كيساوي p sur 4 plus du p sur 3 كيساوي كنوحد المقام 3p زائد 8 p sur 12 كيساوي 12 p sur 12 دونك فوالا وكنرجع يعني ليكيفالونس ديالي باش نكمل هاد لونسومبل هادي x دونك x appartient x في هاد الحالة هادي راه appartient بويسك كيساوي هاد القيم هادو كاملين كنبداو بلو بلو بوتي يعني بالصغير هو موان 3p sur 4 هو اللي كنا لقيناه هنايا داكوغ نقدريو كارمون هي هادي تبع هاد لو تيرم تبعو هذا تبعو p sur 4 7p sur 12 et finalement 11p sur 12 يعني نديروهم بالترتيب ابخي بون واخا هما راه ماشي بالترتيب في الحقيقة ما عرفتش واش بالترتيب ولا ماشي بالترتيب هما بالترتيب فعلا ناقص 5p sur 12 ناقص p sur 12 p sur 4 7p sur 12 et finalement 11p sur 12 وهكا كنكونو حددنا لونسومبل ديالنا d دونك l'ensemble t égale moins 3p sur 4 moins 5p sur 12 moins p sur 12 p sur 4 7p sur 12 et 11p sur 12 فوالا وكنقادرو يعني هاد لو ريزولطا ديالنا باش يبقى واضح باش يبان كلير دابا جو باس على لونسومبل او غادي نحاولو نكتبوها اون اكستنسيون هنا غير يلفو جوست ريكتيفي واحد الحاجه هنايا في هاد لونسومبل او au lieu de écrire هنا plus 9 normalement خصنا نكتبو plus 35
égale à 0. Donc il y a une petite erreur que je viens de rectifier. Alors, بالنسبة لهذا l'ensemble E, هي ما فيهاش les nombres يعني un seul nombre ولكن فيها un couple XY. Donc باش نعبر عليها ما غاديش نكتبو X appartient à E, mais غادي نكتبو le couple XY appartient à E. Équivalent au couple XY appartient à Z, Z2, et en même temps, un dit XY moins 7X moins 5Y moins plus 35 égale à 0. Équivalent. دونك هنا شنو كنلاحظوا بان هاد ليكواسيون معقده الا بغينا نحلوها. يعني ديجا فيها سي اون ايكواسيون دو دو فاريابل داكوغ وماشي شي حاجه اللي سهله اننا نحلوها. دونك ليدي اللي غادي تكون عندي في هاد الحاله هادي باش نقدر نحلو هاد ليكواسيون نقدر نكتب هاد الحدوديه هادي نكتبها على شكل جداء يعني حدوديتين يعني برودوي ديال جوج ديال الحدوديات باش تسهل عليا لا ريزوليسيون ديالها سورتو انا عندي في لوطخ كوتي زيرو. دونك شنو غادي يكون عندي؟ غادي تكون عندي اكس واي ابارتيان ا زد وفي نفس الوقت غادي نحاول نعمل دوز ان بروميي طون باكس. غادي يكون عندي اكس فاكتور ا واي موان 7 وفي لوطخ كوتي غادي يكون عندي موان 5 فاكتور ا واي. دونك لو نومبر اللي غادي نضربو في 5 في موان 5 باش يعطيني 35 راه هو موان 7. موان 5 في موان 7 غادي يعطيني بلس 5 فوا 7 35 ايكال 0. ايكيفالون اكس واي appartient à Z2. ابخي هنايا جو رومارك بان كاين واحد لو كومان اونتر هاد لي تيرم اللي هو y موان 7 دونك غادي نفاكتوريزي ب y موان 7 facteur à x moins 5 égale à 0. Équivalent xy appartient à z2 وعندي y moins 7 égale à 0 ou x moins 5 égale à 0. يعني واحدة من هذه الترم راه واحدة فيهم كتساوي 0. يعني ملي كيكون عندي ا فوا بي ايكال 0 راه ا كتساوي 0 ولا بي ايكال 0. ايكيفالون y z xy appartient à z2 ou y moins 7 égale à 0, ça veut dire y égale à 7 ou x égale à 5. Donc voilà, donc il y a la condition اللي غادي تكون على ليكواسيون ديالي يعني سواء y كيساوي 7 ولا x كيساوي 5. الوغ الا جاب الله كان x كيساوي 7 y كيساوي 7 دونك غادي تولي عندي 7x ناقص 7 x راه كتساوي 0 وهنا 7 راه غادي تعطيني 35. دونك في هذه الحاله هذه x كيف ما بغات تكون ما عنديش فيها مشكل. دونك équivalent xy غادي ننتمي الى اونصومبل. في هذه الحاله هذه غادي ننتمي لونصومبل x 7 لان في الحاله الاولى ما عنديش كونديسيون على x عندي غير كونديسيون على y خصو يكون كيساوي 7 x كيف ما بغا يكون لان كيما شفنا هنايا ملي عوضت y في 7 غادي يولي عندي 7x. انا باش نديروها يعني باش تبان واضحه غادي يكون عندي هنايا الا عوضت غادي يكون عندي 7x الا عوضت y في 7 ناقص 7x ناقص 5 y عطيتو 7 دونك غادي يعطيني 7 في 5 ناقص 35 زائد 35. هاد ليكسبرسيون هادي كيف ما بغات تكون x راه غتعطيني 0 دونك ما عنديش انا شرط على x. ولا ميم شوز الا عوضت x ب 5 غادي تولي عندي دابا نعوضو x ب 5 غادي تولي عندي 5y ناقص 7
fois 5 غادي تعطيني 35 ناقص 5y زائد 35. إلا عوضت إكس ب 5 ما عنديش مشكل في إيكغيك، لا كونديسيون على إيكغيك ما عنديش. في جميع الحالات راه هاد ليكسبرسيون غادي تعطيني زيرو كيف ما بغا يكون إيكغيك. دونك من هنا جات هاد ليدي هادي ديال أن لا كونديسيون أصلا راه كاينة غير على وراه زعما كتبان واضحة. إيكغيك إيكالا 7 كيف ما بغا يكون إكس، ولا إكس إيكالا 7 كيف ما بغا يكون إيكغيك. دونك لو كوبل إكس إيكغيك أبارتيان لإكس لونسومبل اللي فيها إكس 7 افيك X appartient à Z, ou le couple XY appartient à l'ensemble 5Y, sachant un Y appartient à Z. Donc, في هذه الحالة هذه راه équivalent. Le couple ديالنا XY appartient la réunion ديال جوج ديال les ensembles. لأن ملي كنقولو XY union d'après ce qu'on a vu في الكور، شنو هي la définition ديال la réunion de deux ensembles؟ la réunion ديال A union P ولا équivalent à quoi؟ équivalent à X appartient à A ou X appartient à B ولا plutôt إلا قلنا X بطريقة أخرى، إلا قلنا X appartient à union P équivalent اللي X appartient à A ou X appartient à B. دونك إلا اعتبرنا هذه هي A واعتبرنا هاد لونسومبل هي B، عندنا XY appartient à A ou XY appartient à B، ça veut dire بلي راه le couple AB ou le couple XY pardon appartient la A union B appartient le X7 avec X appartient à Z réunion ou la union 5Y Y appartient à Z. On est d'accord? Donc voilà, et finalement, يعني بلا ما نمسحو هادي، et finalement نقدرو نقولو بأن l'ensemble E égale la réunion de deux ensembles اللي هما X7 union 5Y. Alors, reste l'ensemble 6 et l'ensemble numéro 7. هادو غادي نشوفوهم يعني دغيا. je vais donc reste l'ensemble numéro 6 et l'ensemble numéro 7. هادو ديجا درتهم، غادي جوست نحاول يعني نشرحهم باش نفهموهم ensemble. Alors بالنسبة للونسومبل 6 اللي كاينة في لي لونسي ديال ليكزيرسيس، عندي x y appartient à z2 avec x au carré moins y au carré égale à 4. Alors x y appartient à f équivalent à quoi? Équivalent donc reste l'ensemble numéro 6 et l'ensemble numéro 7. هادو ديجا درتهم، غادي جوست نحاول نشرحهم باش نفهموهم ensemble. Alors بالنسبة للensemble f في l'énoncé est égal à x y appartient à z2 x au carré moins y au carré égale à 4. Alors x y appartient à f équivalent les x y appartient à z au carré avec la condition de x au carré moins y au carré égale à 4. Équivalent à x au carré, ce sont des entiers appartiennent à z au carré. هنا عندي une identité remarquable اللي فيها x moins y facteur de x plus y égale à 4. Donc qu'est-ce que je remarque? Remarque bien puisque x et y ce sont des entiers, alors x moins y est un entier. Et la même chose, x plus y est un entier.
اللي لو برودوي ديالهم كيعطيني 4. دونك شنو ممكن يكونوا هاد لي تيرم؟ ما يقدر يكونوا الا واحد من لي ديفيزور ديال 4. الوغ شنو هما لي ديفيزور ديال 4؟ لي ديفيزور ديال 4 سون عندي موان 1 كاين موان 2 كاين 1 كاين 2 كاين 4. دونك درت واحد لو طابلو اللي كيجمع ليا هاد لي ديفيزور. دونك الا كان x موان y كيساوي موان 1 راه x بلس y غادي يساوي موان 4. وإلا كان كيساوي x موان y كيساوي موان 4 راه x بلس y غادي يساوي موان 1. لا ميم شوز، واحد لو تيرم عطيتو واحد الاخر نعطيه 4. الا عطيت الاول 4 الثاني غادي نعطيه 1. الا عطيت لو بروميير تيرم موان 2 لو دوزيام تيرم غنعطيه موان 2. الا عطيت لو بروميير تيرم 2 لو دوزيام تيرم غادي نعطيه 2. المهم في لو برودوي ديال هاد جوج هاد لاكاز لو برودوي ديالها في لو نومبر اللي كاين في هاد لاكاز خص جميع الحالات يعطيني 4. Après, qu'est-ce que je vais faire? Après, je résolu le système d'équation. كنحل نظمة. مثلا بالنسبة للأولى عندي واحد النظمة ولا واحد لو سيستيم دو دوز إيكواسيون اللي فيها في الأولى x moins y. سي لو سيستيم اللي فيه x moins y égale à moins 1 ou x plus y égale à moins 4. Équivalent. Et je résous هاد لو سيستيم. Après la résolution, je ne rejette l'IF x, il y a moins 5 demi, y moins 3 demi. Donc ce n'est pas les nombres les calculs, حيت عرفت بأن x ou y ce sont des entiers, alors que les termes ne sont pas des entiers. Je fais la même chose بالنسبة le système تاني ou le système ثالث, ainsi de suite. وكنخرج la solution. في الاخر يعني لي سيستيم الوحيدين اللي كيخرج ليا في لو ريزولتا ولا في لا سوليوشن ديالهم دي زونتي هو بالنسبه ل x moins y égale à moins 2 و x plus y égale à moins 2 ولا x moins y égale à 2 et x plus y égale à 2 كيخرج ليا في لا سوليوشن x moins 2 y 0 وفي الثانيه x كتعطيني 2 y كتعطيني 0. دونك في هذه الحاله هذه شنو كتكون عندي؟ الا كان عندي x y ابارتيان ا f راه ايكيفالون بان x y كينتمي لهاد لونسومبل ديال لي زيليمون اللي فيهم لو كوبل ديال موان دو 0 ولا ديال لو كوبل دو 0. دونك فينالمون كيسكو جو ديدوي بان f كتساوي هاد لونسومبل ديال هاد لي دو كوبل ديال سوا x كيساوي موان 2 y 0 ولا x كيساوي 2 y égale à 0. Donc voilà. Après on passe au dernier ensemble. X appartient à G équivalent les x qui s'appelle moins 1 à la puissance n moins 1 à la puissance m. Avec n et m ce sont des entiers naturels. Alors l'idée, je vais vous dire. عندي le premier terme اللي هو moins 1 à la puissance n هذا يقدر يساوي إما واحد ولا ناقص واحد. إلا كان n pair راه moins 1 على puissance n غادي يكون واحد. وإلا كان n impair راه moins 1 على puissance n غادي يساوي ناقص واحد. دونك هذا يقدر ياخد ليا جوج ديال لي تيرم سواء ناقص واحد ولا واحد. لا ميم شوز هنا. هذا الترم هذا يقدر ياخد جوج ديال القيم سواء ناقص واحد ولا واحد على حسب ام الا كان بير ولا ام. Qu'est-ce que je vais faire? Dans un premier temps, غادي نفيكسي على n فيكسيه انه بير. دونك الا كان n بير هذا الترم هذا لو بروميير ترم غادي يكون كيساوي واحد. غادي نجي لو دوزيام ترم الا كان n بير حتى هذا غادي يكون واحد ناقص واحد غادي يكون 0. دابا غادي نبقى غادي نفيكسي توجور ان على بير غادي يكون واحد. هاد المره الا عطيت الام ان بير غادي يكون ناقص واحد ناقص واحد هي واحد زائد واحد جوج. دونك فوالا هاد الحاله الاولى سالينا منها. دابا غادي ندوزو للحاله الثانيه هي لا غادي نفيكسي ان على ان بير. الا كان ان بير غادي يكون موان 1. الا عطيت الام بير موان 1 لانه بير غادي يعطينا 0. C'est déjà vu. D'accord, c'est déjà vu. دابا الا عطيت m خليته توجور امبير هاد المره غادي نقول نو ان انستون جو ريكتيفي. قلت n امبير غادي يعطيني موان 1 و m بير غادي يعطيني 1. دونك موان 1 غادي يعطيني موان 2. هي هادي. دابا غادي نخلي توجور n امبير دونك موان 1 ولا عطيت الام امبير غيعطيني موان 1
هي بلوز 1 موان 1 بلوز 1 0 هي اللي كانت عندي في الاول. وهكا غادي نكون شفت كاع الحالات اللي عندي. دونك اكس غادي يكون كيساوي سوا 0 ولا 2 ولا موان 2. دونك اكس ابارتير لونسومبل ديال لي تيرم اون اكستنسيون اللي هما موان 2 0 2. دونك فينالمون جي ايكال ا موان 2 0 2. وهكا كنكونوا سالينا هاد لو بروميي اكزرسيس ونتلاقاو في ليكزرسيس نيميرو 2.